Hello guys, welcome back sa ating channel guys, no? Ang Sweetless Vlog. Sa hindi pa nakapalo guys, palihog follow. Din subscribe sa itong YouTube channel, ang Sweetless Vlog. Din paki-like sa itong video. Din share ang itong mga video guys, no? Dapat naka-like mo guys, din naka-share ang video. September 20, 2023 guys, no? Update ako sa pang order nato na kombinasyon. 3D National to STL Mindanao, din Visayas. Ang resulta sa 9 PM guys, nag 724 9 PM guys, no guys. Then natay last to na combination guys, no, pang all draw. Target rumble natong combination guys, no, last to number din combi number. Then atong paminting guys na 138 468 og 637 og double na 61 6 og 788. Target rumble guys, no. Kuha lang mo dili kung asa inyong bait na paminting guys, no, na combination. Di na muhatag tag last to guys, na combination pang all draw na last to guys, no. Ta mahilig mo last to natay 43 then 37 diri ko na ikuha sa 724, no, na result sa 9 PM. Diri ko nag-analyze para sa pang all draw na combination. Di natay 67 na last to na guys, no. Yung atong combination guys, natay 843 then 537 last 467 no, target rumble guys. Ay kalimti pag like guys, no, din share sa pa naka-share, din follow sa pa nakawalo, din sa subscribe sa atong YouTube channel na Sweetless Vlog. Good luck guys.